Dara ang unboxing queen. You don't know this yet, Ate Minor, but let me cake. Happy birthday. Kira diha sa kanto tapos okay ra man di iron kay wa man di klase. Mo gani mo bitay ko. Madi lagi traffic pagawas na mo. Lagi traffic na jud kay na. Klase i-declare wala klase. Kami man po may klase. Actually no kay klase ron. Ang pagkagari guys. Nice daddy. Hi dad. Happy birthday, Ate Minor. So, it's my first day at a gym here in Cebu. Di lang ko masulti unsa sila ay asa ni. But nag-try out ko something new nga gym kay ang ako ang issues with my previous gym is kanang sometimes gamay rag equipment, wala kaya isolation. So nag-research ko and I found this another gym nga dol-dol pa sa mua. Dili siya aircon, medyo init gid siya. Magtulo-tulo jud akong singot. Yan nakalimot pa jud ko og labakara. Nakalimot pa jud, my god. Kalimot ko og labakara niya. Dili libre ang water. Dito sa akong previous gym kay libre ang water. But then daghan kay equipment. Daghan kay equipment like feel na ko maigo jud tanan muscle groups nimo. Kala ko, sir. Iya buka. Kumana noon. Atong first year kasi Ano ko? Newbie vlogger pa ko. Na siya noodles sa ilang. Okay, naglibo bitaw ko. Mana siya imong carbs. Balay meal dyan na siya. Naglibo ko balay ko. Ang display ba kay sigig palo. Never. Thank you. Hello guys. So today adto ko og Cebu South, Talisay District Hospital, or also known as Cebu South Medical. Yeah, it's already 12:15. Ang travel dito kay approximately mga 20 minutes, depende if naka-rider dayon. And yeah, so come with me. Laag da. Actually, kulangan ko mga apparatus for history taking. Kaya mangganap dito mga history taking rami.
mga postpartum patients kay obigay ni man meron. So, what's in my bag? I have my pulse oximeter. So, kanina siya na pulse oximeter, one click lang niya mo-detect na siya kung unsa. So, if ako'y butang ana, makita na ang SpO2, PR, RR. Actually, it's kind of like a cheat code because naana po siya RR niya, na po siya. Kitag saan naman yung pulse oxy nga na yung RR. So, yeah. Initang tanong mo sa kamot, mawala na po na siya. Next up is my thermometer. So, ang thermometer. Typical thermometer. Of course, dito kalimtan ang BP cuff na to. Atong BP blood pressure set or cuff set or I don't know, apparatus. So, BP. And also, stethoscope. Okay, we needed stethoscope. Okay, so ano to pag BP kung matay stethoscope. What else? More man actually. Napo ko yung katong tuning fork. But, ako lang magikon ang ako ang tuning fork ay sabak. Ako lang magikon akong pag-tuning fork. And, no. Dili ko mag-magic And, reflex hammer. Marag to reflex hammer. Hopefully, akong partner na yung reflex hammer kaya ako wala. Otherwise, if wala may na apparatus for physical examination, then I'll just put niya not perform. Yun ang ginagawa? Di pa mga pa man. 12:30 pa man. Ay, 12:30 ako mag-book. So, mora na. Ay, napitin ko nalimtan doon. Pinaka-importante kay pinaka-importante po as well is alcohol. So, madala po alcohol kay, nata sa hospital, and the hospital is not that, clean, and a lot of people have diseases there, so we gotta bring our alcohol in. So, welcome to Bubble Bee. We're gonna be eating. We're gonna eat now. Economy. Hello. Late kasi. Okay na? Okay na? So, dietary fiber. Got me high, got me low, got me chicken. Get down. 1, 2, 3, go.